औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं सर, आपके सामने है मुल्ज़िम तारिक मसऊद का मुकदमा जज तारिक मसऊद की अदालत में। यानी मुल्ज़िम भी वो ख़ुद है और जज भी वो ख़ुद है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि ये मज़लूमों को मारना छोड़ दे और मुल्लाओं के कहने के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये उसने कुछ किया भी नहीं और उस गरीब को जो है मारा जाता है और मारने के बाद उसको उसके गांव में दफन नहीं किया जाता, उसकी ज़मीन में दफन नहीं किया जाता। ये मुल्लाओं के कहने के ऊपर हो रहा है। और प्लस जो है, जो उसकी हिमायत करे, उस मज़लूम की लाश को जो है वो दफन करे, उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये भी काफ़िर हो गया है, इसको भी मारना चाहिए, ये कुरान का मुनकिर है, ये रसूल का मुनकिर है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और ये मुल्ला हज़रात इस मुल्ला के लिए क्या फतवा सादिर करते हैं। वीडियो में ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र ग्रामर की गलतियां हैं, कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगम्बरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। मेरे बारे में ये दावा किया गया। ये देखें, ये खुद कह रहा है कि अगर लोग करते हैं और उसके बाद जो है लोग जो है कहते हैं कि हमने तौबा कर ली, तौबा वाले को भी सज़ा मिलनी चाहिए। कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है, या इन अल्फाज़ात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी भी अपनी किए पे पेशेमान नहीं है। लोग कह रहे हैं अगर मैंने गुस्ताखी की है, अगर मुझसे गलती हो गई है, यानी ये अपनी अल्फाज के ऊपर पेशेमान नहीं है कि ये बंदा पेशेमान हो और कह रहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। ऐसे अल्फाज कोई भी ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये कह के लोग कह रहे हैं अगर मुझसे गलती हो गई है, अगर लोगों के कहने के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं तौबा करता हूँ। लोगों के कहने के ऊपर मैं तौबा कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्जों में माजरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे, ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है। फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये खुद तौबा भी नहीं कर रहा, सिर्फ लोगों के कहने के ऊपर तवज्जो कर रहा है कि लोग कह रहे हैं। हालांकि खुद मुल्ज़िम अभी भी है, इसमें इसने कोई भी इनकार नहीं किया कि मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं, लोग कह रहे हैं माज़अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा करता हूँ। लोगों के कहने के ऊपर मेरी कोई इसमें ज़ाती दिलचस्पी नहीं है, लोग कह रहे हैं। तो जैसे अब तौबा वाले के लिए ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने ज़ुबान से तौबा की है तो हमें नहीं पता कि उसने ज़ुबान से की है या दिल से की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये खुद कह रहे हैं कि जो दिल से तौबा करे उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, तो खुद तो मक्कार जो है तौबा भी नहीं कर रहा, तो फिर इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये दूसरा वीडियो भी इसका अवेलेबल है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे, ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है। फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। तो इसकी ये आप वीडियो सुन रहे हैं, इसमें ये जो है जो ज़ुबान से तौबा करे और जो है
بندہ دل سے توبہ کرے، لیکن اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کلپ میں یہ خود کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اس نے دل سے کی ہے، اگرچہ اس نے زبان سے کی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ سزا کا خود کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دل سے کرے بھی سزا ملے، تھوڑی زبان سے کرے پھر بھی سزا ملے، لیکن نہ خود دل سے کی ہے نہ زبان سے کی ہے، خود اپنے الفاظات پہ باقی ہے اور الزام لوگوں کے اوپر عائد کر رہا ہے کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو جو ہے ان کو ضرور از ضرور جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ اس کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں، اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو میں توبہ کر رہا ہوں۔ ابھی بھی اپنے سیم الفاظ پہ یہ باقی ہے۔ اس کی ویڈیو ایک اور بھی ہے، یہ آڈیو میں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ ہم ان منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ کوئی عدالت کے اوپر نہیں جانا، کسی تھانے پہ نہیں جانا، کسی پولیس آفیسر کے پاس نہیں جانا، کسی ایس پی ڈی ایس پی کے پاس نہیں جانا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ اس کو اسی ٹائم موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو ان ملاؤں سے جو مظلوموں کو مارتے ہیں، ابھی ایک سندھ میں واقعہ پیش آیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس غریب کو جو ہے بغیر جرم کے ایک ملا جو ہے اس سے جعلی دستخط کروانا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر تھا وہ، اس سے جعلی دستخط کروانا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس کے اوپر جعلی دستخط نہیں کروں گا، تو اس کو توہین رسالت کے جرم میں اس کو کراچی میں مروایا۔ کراچی میں مارنے کے بعد اس کو جو ہے ان خبیثوں نے جب اس کی لاش کو اپنے گاؤں میں لایا گیا تو اس کی لاش کو جلایا گیا۔ اب اس کی لاش کو جلانے کے بعد بھی ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی اور انہوں نے جو ہے اس کو قبرستان میں دفن ہونے بھی نہیں دیا۔ پھر کچھ بندے اٹھے، انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی ذاتی ملکیت جو اس کی اپنے باپ دادا کی جاگیر تھی، اس کو جو ہے اس لاش کو جو ہے اس میں دفن کرتے ہیں۔ تو ملاؤں نے یہ بھی احتجاج کیا کہ نہیں، اس کو اس زمین میں بھی دفن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان بے غیرتوں نے کیا کیا، ان حرام خوروں ذلیلوں نے یہ کیا کہ جو بندے جو ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ایک درد دل رکھنے والے بندے اٹھے، انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے، ہم اس کو ضرور دفن کریں گے۔ اس کو اپنی آبائی جائیداد میں اس کو دفن کیا ہے۔ تو ان لوگوں ملاؤں کا فتویٰ آ گیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ بھی کافر ہو گیا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو جو ہے وہ سزا دلوائی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے فتوے پہ باقی ہیں تو برائے کرم ان ملاؤں کو بھی جو ہے سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی پھانسی کے گھاٹ جو ہے وہ اتارا جائے، ان کو بھی ان کی لاش کو بھی جلایا جائے۔ اور ایسی ہزاروں ویڈیوز جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اس کی گستاخی کی ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے اپلوڈ کریں گے، جو کہ ہم دکھائیں گے کہ اس نے کتنی بڑی بے غیرتی سر انجام دی ہے، کتنا بڑا جو ہے بڑی اس نے گستاخی سر انجام دی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔